دیکھیں گے اپنی نصیحت کے لیے، اپنی تربیت کے لیے میرے عزیزو مکاشفہ کی جب ہم کتاب کے اندر نوٹ کرتے ہیں تو سات کا لفظ بہت زیادہ ہمیں استعمال ہوا نظر آتا ہے. 7 کلیسیے، 7 پیالے، 7 نرسنگے، 7 موڑے، 7 بادشاہ، 7 پہاڑ، بہت زیادہ ہمیں 7 کا عدد لکھا ہوا نظر آتا ہے. تو میرے عزیزو جب ہم نے 7 کے عدد کو اتنا زیادہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر پایا تو میرے عزیزو مکاشفہ کی کتاب کے اندر 7 کا عدد 54 ٹائم ملے گا آپ کو لکھا ہوا نظر، اور پیدائش کے اندر 50 چیپٹر کے اندر 59 ٹائم ہمیں 7 کا عدد لکھا ہوا نظر آتا ہے. میرے عزیزو کوئی بتا سکتا ہے کہ 7 کا عدد کس کا عدد ہے اور اس عدد کو کیا کہا گیا ہے؟ کامیت کا. ویری گڈ. وہ یہ کامیت کا عدد ہے اور یہ خدا کا عدد ہے. پیدائش کے پہلے ہی چیپٹر کے اندر آغاز میں ہی خداوند نے 7ویں دن کو برکت دی. یاد رکھیے گا یہ فتح کا عدد ہے، یہ خدا کا عدد ہے اور یہ کامیت اور مبارک دن ہے. اس دن کو خدا نے اپنی زبان سے خود فرمایا ہے کہ یہ بابرکت دن ہے. میرے دل جب میں مکاشفہ کے اندر آپ کو آج 7 پیالوں کی بارے میں بتاؤں گی تو 7 پیالوں کی خوب ہسٹری ہمیں خروج کی کتاب کے اندر بھی نظر آتی ہے. جو 7 پیالے مکاشفہ کی کتاب کے اندر انڈیلے ہوئے جاتے ہیں میرے چیزوں وہ 7 پیالے موسیٰ کے دور میں بھی، بلکہ 7 نہیں وہاں پہ 10 آفتیں آتی ہیں. یہ بھی آفتیں ہی ہیں میرے عزیزوں. میرے عزیزوں جب ہم دیکھتے ہیں یونا عرب جب یہ مکاشفہ کی کتاب لکھ رہا ہے اس ٹائم اس کی عمر سکولر بیان کرتے ہیں 54 سے 60 کے اندر کی اس کی ایج ہے جب یہ مکاشفہ لکھ رہا ہے. یہ 30 سال کی عمر میں تھا جب یہ روم کی حکومت کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا تھا. میرے عزیزوں جب یہ 30 سال کا تھا تو اس ٹائم نیرو کیسر کی حکومت چل رہی تھی. نیرو کیسر روم کا پہلا بادشاہ ایسا تھا، خطرناک اور اذیت دینے والا بادشاہ تھا. اس نے مسیح لوگوں کے ساتھ وہ کام کیے جو ہسٹری کی کتابوں میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے سن کے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے. اس نے مسیح قوم کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا. میرے عزیزو نیرو کیسر کی بادشاہی 3 صدی چلتی رہی. جب میں 3 صدی کا نام لوں گی تو ہم حیران ہوں گے اور کہیں گے کہ وہ اتنی لمبی عمر پایا. میرے عزیزو نیرو کیسر تو مر گیا تھا اپنی ایج کے ساتھ، لیکن 3 صدی تک اس کے جو قانون نافذ کیے ہوئے تھے وہ چلتے رہے. اس کے خاندان کے اندر سے جیسے بھی کوئی بادشاہ برپا آتا تھا اس کا نیرو کیسر ہی نام رکھا جاتا تھا. 3 صدی تک انہوں نے حکومت کی اور ویسے ہی انہوں نے کام کیے جیسے نیرو کیسر نے کام کیے. میرے عزیزو یونا عرب اس کی حکومت سے بڑے اچھے طریقے سے بخوبی واقف تھا اور جب وہ مکاشفہ کی کتاب لکھتا تو وہ صاف اور سیدھے لفظوں میں نہیں لکھتا. مکاشفہ کا جب ہم تعارف پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے، میرے ساتھ نکالیے گا اس کا تعارف ہم پڑھ لیتے ہیں. وہ ایک بات کہتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ باتیں تشبیہ طور پہ میں تمہیں لکھ رہا ہوں اور کہتے ہیں یہ بالکل پر اسرار باتیں ہیں جن کا رویا کے مختلف سلسلوں سے بار بار دہرایا گیا ہے. وہ خود اپنے کلام میں لکھ رہا ہے کہ یہ رویا بار بار دہرائی جا گئی ہیں. میرے ہم جب سٹڈی لے رہے تھے تو ہم بڑے حیران ہوئے. زبور کے اندر بھی مکاشفہ کی بڑی باتیں پائی گی، متی رسول کے اندر بھی، نبی کی کتاب کے اندر بھی مکاشفہ کی بڑی باتیں پائی گی، پیدائش کے اندر بھی مکاشفہ کی بڑی باتیں پائی گی، خروج کے اندر بھی بڑی زیادہ مکاشفہ کی باتیں پائی گی. میرے تو وہ کہتا ہے کہ یہ باتیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں. وائس کی کتاب میں سلیمان کہتا ہے اس کا پہلے چیپٹر کی 3 آیت میں کہتا ہے، نہیں دوسرے چیپٹر کی 9 آیت میں غالباً کہتا ہے کہ جو کچھ ہو چکا وہ پھر ہوگا اور جو ہونے
खुदावन गुजरे हुए वक्त को फिर से तलब करता है, यानी वो बुलाता है। ये उसने बातें थोड़ी सी तशबीह तौर पे इसलिए लिखी कि मेरी कौम के लोग इन बातों को समझेंगे। नैरो कैसर के खानदान के लोग, उस हुकूमत के लोग इन बातों को नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्होंने ये बातें ऑलरेडी शरीयत की किताब के अंदर से पढ़ी हुई थी, सुनी हुई थी। मेरे से जब हम पहले, अगर मेरे पास थोड़ा टाइम होगा तो मैं 7 प्याले खोलूंगी, अगर टाइम थोड़ा होगा तो मैं 3 या 4 प्याले खोल के अगले प्लान को नेक्स्ट टाइम के लिए रख देंगे। मेरे अजीजों, पहला जब इसका नरसिंगा प्याला, कहर का प्याला है, ये 16वें चैप्टर के अंदर लिखा है कि फिर मैंने मुकद्दस में से किसी को बड़ी आवाज से ये उन 7 फरिश्तों को ये कहते सुना के जाओ, खुदा के कहर के प्यालों को जमीन पर उल्टा दो। बस पहले ने जाके अपना प्याला जमीन पर उल्टा दिया। जिन आदमियों पर की छाप हवान की छाप थी और जो उस बुद्ध की प्रस्तिश करते थे, उनमें से हर एक को बुरा और तकलीफ देने वाला नसूर पैदा हो गया। मेरे से तो ये पहला प्याला था। जब जैसे ही नरसिंगा प्याले को अंडेला गया है, जिन लोगों की जिंदगियों के ऊपर मेरे अजीजों हिवान की छाप थी, वो मेरे अजीजों इस तकलीफ के अंदर पड़ गए। याद रखिएगा, ये आपको और मेरे लिए नहीं है। आपके ऊपर मेरे ऊपर क्या है, किस चीज की छाप है? यीशु मसीह के लहू की मोहर है। आज हम पे जब ये मोहर है, तो मेरे अजीजों जब ये आखिर ज़माना के अंदर आफतें नाज़िल होंगी, आप पे मुझ पे नहीं होंगी। हरूज में जब हम चलते हैं, उसके 11वें चैप्टर 9 और 10 चैप्टर के अंदर ये 10 आफतें हमें मिलती हैं, जहाँ पे ये मेरी अजीजों ये छठी आफत बयान होती है। कहता है कि फ़िरौन के जादू के तमाम मिस्र के जिस्मों पर दर्दनाक फोड़े और छाले निकल आए। वही प्याला जो मुकाशवा के अंदर यूना आरफ लिखता है, वही छठी आफत हरूज की किताब में लोगों के ऊपर हुई। यूना आरफ कहते हैं जिनके ऊपर हैवान की छाप थी, उनको ये फोड़े और ये तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, नसूर निकलेंगे। यहाँ पे भी मेरे अजीजों इजराइल को, किसी भी बच्चे को मेरे अजीजों वो नहीं होता, कोई छाला नहीं निकलता, कोई तकलीफ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इस्राएल के लोगों के ऊपर होती है, जिन लोगों ने खुदा को कबूल नहीं किया था। जब हम दूसरे प्याले की तरफ जाते हैं, तो दूसरे प्याले ने लिखा है कि दूसरे ने अपना प्याला समुंदर पे उल्टा दिया और वो मुर्दा सा खून बन गया। समुंदर के तमाम जानदार मर गए। मेरे अजीजों, जब हम ये प्याला दूसरा मुकाशवा के अंदर देखते हैं, ये हरूज के अंदर उसके 9वें और 8वें चैप्टर के अंदर ये आफत नाजल होती है। आप भी जानते हैं, जब फ़िरौन बादशाह लोगों को जाने नहीं देता, तो यीशु मसीह उसे फरमाता है, खुदा से कहता है कि जाके तमाम नदियों को, तमाम नालों को खून बना दो। इब्राहिम के वाली आफत हारून लेके आया है। मेरे तो ये 10 आफतों में से 2 आफतें हारून के बोलने से आई हैं, और 8 आफतें जो है वो मूसा के कहने से आई हैं। गालबन ये वाली आफत हारून के कहने से आई हुई है। मेरे अजीजों, जब हम मुकाशवा के तीसरे प्याले की तरफ जाते हैं, तो वहां पे लिखा है तीसरे ने अपना प्याला दरियाओं और पानियों और चश्मों पर अंडेल दिया और वो खून बन गए। मेरे अजीजों, ये वही जो अभी अभी मैं आफत आपके साथ पढ़ के जा रही हूँ, उसने भी जब दरिया नील को, मिस्र के तमाम इलाकों को, शहरों को, जितने भी वहाँ पे दरिया थे, तालाब थे, सारे के सारे खून बन गए। और हम देखते हैं कि उसमें जितने भी जानदार थे, पानी के जानवर थे, वो सारे के सारे मर जाते हैं। जैसा कि मेरे दूसरे और तीसरे प्याले में हमें ये लिखा हुआ नजर आता है। जब मेरे हम खुदावन के कलाम से चौथे प्याले की तरफ चलते हैं, तो चौथा प्याला भी मेरे अजीजों बड़ा ही खूबसूरत प्याला है। लिखा कि सूरज
सूरज चौथे ने अपना प्याला सूरज पे उल्टाया और उसे आदमियों को आग से झुलसा देने का अख्तियार दिया गया और आदमी सख्त गर्मी से झुलस के उन्होंने खुदा के नाम की निस्बत कुफर बका और जो इन आफतों पे इख्तियार रखता था तौबा ना की और उसकी तमजीद ना की। मेरे जो ये खूब हमें मुकाशवा के अंदर जब ये मिलता है कि चौथे प्याले को जब सूरज के ऊपर अंडेला गया तो मेरे जो शदीद किस्म की आग नाजल हुई है, जिसम झुलस गए हैं। इतनी तकलीफ के अंदर भी लोग आके मेरे से तो तौबा नहीं करते हैं। जब हम खरूज के अंदर जाते हैं तो खरूज की किताब के अंदर भी बड़े बड़े ओले, ओलों का नाम होगी तो ओले कैसे होते हैं? बर्फ के होते हैं ओले। और आप जानते हैं जो खरूज के अंदर ओले नाजिल हुए वो कौन से ओले थे? वो आग के ओले थे, वो ठंडे हवा के या बर्फ के ओले नहीं थे। मेरे चीजों को ये आपस खरूज के अंदर इज़राइल के लोगों पे नहीं बल्कि मिस्र के लोगों पे नाजिल हुई। जिस तरह यहाँ पे चौथे प्याले के बारे में कहता है कि उन्होंने तौबा नहीं की, खुदा की तमजीद नहीं की, और इसी तरह मेरे अजीजों उनके ऊपर जब वो ओले बड़े बड़े आग के गिराए जाते हैं तो उन्होंने तौबा नहीं की, खुदा की तमजीद नहीं की, बल्कि वो और सख्त हो गया और उसने लोगों को नहीं जाने दिया। आज भी आखिर जमाना के अंदर मेरे अजीजों, मेरे पास अभी टाइम है, आज भी मेरे अजीजों आखिर जमाना के अंदर जब जब खुदा का कलाम सुनाया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि ये मुसीबत ये आफत आएगी, बजाय कि लोग अपने आप को तैयार करें, खुदा के कलाम की तरफ रजू लाए, उसकी तमजीद करें, वो अपने आप को सख्त कर लेते हैं। जिस तरह फारून ने किया मेरे अजीजों। जब मेरे अजीजों मैं पांचवें प्याले की और पढ़ती हूँ तो पांचवें प्याले में लिखा है कि पांचवें ने अपना प्याला उस ईमान के तख्त पर उल्टा दिया और उसकी बादशाही में अंधेरा छा गया। दर्द के मारे लोग अपनी जुबानें काटने लगे और अपने दुखों और नसूर के बाद आसमान के खुदा के निस्बत कुफर बकने लगे, अपने कामों से तौबा ना की। मेरे लिए चौथा और पांचवा प्याला ऐसा है जिसपे इतनी सख्त आफत आई है, लेकिन मेरे तो उन्होंने तौबा फिर भी नहीं की। मेरे तो आप सोचें कि 2 घंटे के लिए लाइट नहीं आती, ठीक है, और अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल घटना शुरू हो जाता है। मेरा अपना भी दिल यूं रुक जाता है, ऐसे लगता है जैसे दिल रुक गया है जब तक कोई टॉर्च या लाइट ऑन ना करे। मेरे तो कहते हैं कि पांचवा प्याला जब उंडेला गया तो पूरी बादशाही में अंधेरा हो गया। आप जब खरूज की किताब में जाते हैं तो ये 9वीं आफत है मेरे अजीजों, और यहाँ पे पूरे मेरे अजीजों मिस्र के इलाके में 1 दिन 2 दिन या 3 दिन, 1 2 या 3 दिन नहीं बल्कि पूरे पूरे मेरे अजीजों 72 घंटों से ज्यादा अंधेरा छाया रहा। 72 घंटे 3 दिन बहुत ज्यादा पीरियड है, टाइम पीरियड। जहाँ पे इसराइल के लोग रह रहे थे वहां पे रोशनी थी, और जो वहां पे मिस्र के लोग रह रहे थे वो इलाका अंधेरे के अंदर डूबा हुआ था। और वो कहते हैं कि अपने आप को टटोलने लगे, दीवारों के साथ किसी की टक्कर लग रही है, किसी की किसी चीज के साथ लग रही, इतना गुप अंधेरा था। और मेरे जीजो इस अंधेरे से बचाए कि वो बचते, खुदा की हजूर आते, तौबा करते, माफी मांगते, वो और ज्यादा फारून मेरे अजीजों अपने आप को सख्त कर लेता है। मेरे अजीजों जब मैं छठे प्याले की तरफ जाती हूँ तो यहाँ पे दरिया का खुश्क होना है। मेरे अजीजों यहाँ पे दरिया का खुश्क होना, मशरिक से आने वाले बारिशों के लिए राह तैयार की जाती है। मेरे अजीजों जब यहाँ पे हम देखते हैं खरूज की किताब के अंदर तो यहाँ पे भी बड़ी खूबसूरत एक बड़ी टेस्टमनी, एक बड़ा मौजा हमें नजर आता है। बैरे कुलज़म का खुश्क हो जाना, बैरे कुलज़म का रास्ता बन जाना, और वहां से खुदा की कौम का निकलना बड़ा ही आसान हो जाता है। मेरे अजीजों खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा मूसा को कहता है चुपचाप खड़े रहो और निजात के काम को तुम देख लो। आज अगर आपकी जिंदगियों में भी मेरे अजीजों कोई मुश्किल है, परेशानी है, पानी है, तो
تو میرے عزیزوں خداون کی حضوری میں جھکے. پانی جو ہے وہ دنیا کی مصیبتوں کو اور دنیا کی بدکاری کو, لڑائی جھگڑے کو شو کرتی ہے. میرے عزیزوں جب ہم ساتویں پیالے کی طرف چلتے ہیں تو ساتواں پیالہ سب سے بڑا اور زبردست پیالہ ہے. یہاں پہ میرے عزیزوں ایک عجیب بات ہمیں دکھتی ہے. میرے عزیزوں یہاں پہ بڑی ایک عجیب بات ہمیں یہ دکھتی ہے کہ تخت پر سے ایک زور سے آواز آتی ہے, بجلیوں کی, گرجوں کی, اور ایک بڑا طوفان اور بڑا بھونچال آتا ہے. جب سے انسان زمین پر پیدا ہوا ہے, مکاشفہ کی کتاب کہتی اتنا بڑا زلزلہ زمین پر آیا ہی نہیں ہے. میرے عزیزوں یہ خدا کی ایک قہر ہے. کہتا ہے کہ ہر ٹاپو ہل جاتا ہے, ہر پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جاتا ہے. میرے عزیزوں جب ہم خروج 9 باب اس کی 22 سے 26 آیت تک جاتے ہیں, اشتشنا کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں تو میرے عزیزوں کوئی سینہ پہ خدا کے نزول کے وقت ہم سب جانتے ہیں. حال ہی میں ہم نے اپنے خدا کے بندہ سے یہ سیری سنی ہے کہ کوئی سینہ پہ لوگوں کو کہا ہے تیار ہو کے آ جانا. میرے عزیزوں وہاں پہ پہاڑ جو ہے ہل جاتا ہے. میرے عزیزوں جب جب میرے اور آپ کی خدا کی آمد ہوگی, زمینیں, حکومتیں, ستارے, چاند, سورج, یہ ہوائیں میرے عزیزوں ہلائی جائیں گی اور حرکت میں لائی جائیں گی. میرے عزیزوں یہ آخری دور کی نشانی ہے. میرے عزیزوں اس میں ڈرنا اور گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے نہیں ہے جن کی زندگیوں میں یسوع کے لہو کی مہر ہے, یسوع کے لہو کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے, یسوع کے لہو کی کوریج ہے. میرے عزیزوں ان کی زندگیوں میں یہ آفتیں بالکل کام نہیں کریں گی. حال ہی میں 2019 سے 20 کے اندر ہم نے کووڈ کے اندر زندگی گزاری ہے. میرے عزیزوں میرا ایمان ہے کہ کافی ایماندار اس آفت سے, اس مصیبت سے بچے رہے ہیں. جب جب یہ مصیبتیں, یہ آفتیں, یہ بلائیں وبائیں آئیں گی, لیکن میرے عزیزوں ایماندار محفوظ رہیں گے. وہ کوشش کریں وفاداری کے ساتھ, تابعداری کے ساتھ, فرما برداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلیں تاکہ ہم ان مصیبتوں سے, آفتوں سے محفوظ رہیں. میرے عزیزوں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں ہم نہیں بچیں گے جب تک میرا اور آپ کا یسوع ہماری پناہ گاہ نہیں ہوگا. ہاللیلویا. خداوند کے سب سے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خدا کی برکت ہو. آمین.